sa South Seas Vision Cable TV o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon. Idalit kaninyo sa CBB, Cooperative Bank of Bohol. Usa ka nasudnong awardee is an outstanding nga kooperatiba nga bangko sa tibok Pilipinas. Ang CBB Breakfast News. Higala may nga buntag kininusab ang hanay sa labing labas ng bagang balita ng adlaw karon nga Huwebes, Abril 18, 2024 at ganato sa Cooperative Bank of Bohol. Hinikay og yandam sa mga gisaligan sa mga hipos sa mga balita gikan sa DYRD Newsroom. Arnold Lucas, friend mo forever. O ginisigli Orcolio, ang friend mo forever. Gamohatod sa mga balita o karon sa mga uluhan. Nakasinati pa ang Bohol og hangtod 45 degrees heat index. Ngadto na sa buwan sa Agosto, matod gani ni DOST Secretary Renato Solido. Gipasakaan na sa NBI og kasang murder si Freddy Nocos lapot sa pagpatay kang Roslyn Gawiran. 52 ka mga tao nga hilo kinis pagkaon o sudan dito sa lungsod sa Lila. Lain akong kandidat sa Shabu nga mokabat sa kapin 2 milyones ka pesos nasakmit sa kapulisan dito sa lungsod sa Panglao samtang usa ka pintor ang nadakpan usab sa buy-bust operation kagabi dito sa lungsod sa Lila. Nailhan na ang inahan sa namatay nga bagong inanak nga bata nga gitangag kining iro dito sa lungsod sa Trinidad. Gihagit sa ubang mga tag-iya og resort sa Panglao si Mayor Boy Arcay nga himuong patas ug makiangayon ang pagpasira sa mga patigayon dito sa Panglao na way business permits. Blended learning gipatuman sa tanang public school ug pribadong tungaan sa lungsod sa Albor tungod kini sa grabeng kainit. Usa ka lalaking minor de edad ang naospital human gipana dito sa lungsod sa Cortes. Lungsod sa Tubigon mo'y nahimong first place sa Tibok Visayas sa Tourism Champion Challenge. Sa balitang regional, ni-resign na si Attorney John Dex Lapid, isip OIC General Manager sa Metropolitan Cebu Water District, human niya gikonsiderar ang kamahinungdanon sa iyang pamilya. Sa kauluhan, grave abuse ang nahimo sa COMELEC sa pag-disqualify sa Smartmatic. Susihon sa Kamara ang Duterte-China deal kabahin sa West Philippine Sea. Sa gawa sa nasod, Manhattan Judge gipasidanan si Donald Trump sa paghulga sa usa ka hurado. Sa paugnat sa kusog, sa nata sa basketball sa NBA, natagak na sa playoff ang Golden State Warriors, kinihuman sila gipildi sa Sacramento Kings. Sa balitang artista, nagpasalamat si Vilma Santos sa mga nirekomendar kaniya na mamahimo siya nga national artist. Mao kadto mga uluhan sa atong mga balita, ang kompleto detalye human ni ini. Ayaw usiki ang kwarta mo, isiguro pagdeposito sa kasaligan nga bangko. Cooperative Bank of Bohol offers the following services: basic deposit, regular savings deposit, and time deposit with higher interest rates. Deposits are insured by PDIC up to 500,000 pesos per depositor. Also offers loan services secured by real estate mortgage for agricultural, commercial, corporate, and housing loan purposes. Also provides personal loans such as salary loans to government and private institutions employees, vehicle loan, fund dagdag, puhunan loan, back-to-back loan, pension loan, and overseas assistance loan. And very
very low interest rate. We also have acquired properties available for sale. Other services like Cebuana Luilia, Pera Padala, authorized agent, point of sale services in all branches, and soon to be an authorized collection agent with Boheco Uno. Cooperative Bank of Bohol is expanding its doors to new individual preferred shareholders as part of the bank's investors. Contact us for the orientation schedule. For more details, visit us at any of our branches. Tagbilaran branch beside the corporate office at Poblacion Uno, Tagbilaran City. Candihay branch in Poblacion, Candihay. Inabanga branch of Poblacion, Inabanga. And the newly opened Panglao Island branch at Dao, Dawis, Bohol. Or check us out in our official website at cooperativebankofbohol.com. Cooperative Bank of Bohol, a recipient of Gawad Pitak Award from Land Bank of the Philippines and Gawad Lingap Award of the Department of Agriculture. ACPC, 43 years of service, guiding you through. Ang bangko sa tanan, Cooperative Bank of Bohol. Ug karon sa mga detalye sa tabang balita dinhi sa tong dapit, makasinati ang Bohol og hangtod sa 45 degrees Celsius heat index ngadto na sa buwan sa Agosto, matud kanini DOST Secretary Renato Solidom. Kompletong detalye ato paminawon si Alagad Allen Doydora. Magpadayon hangtod sa buwan sa Agosto ning tuiga ang nasinati nga huwaw gumikan sa epekto sa El Nino. Diin lauman nga mas init nga panahon ang masinati sa mga musunod nga buwan. Kaning gibutyag ni Secretary Renato Solidom Jr. sa Department of Science and Technology kon DOST atol sa press conference kagahapon adlaw dungan sa paglusad sa Science, Technology and Innovation Week sa Central Visayas nga gihimo dinhi sa Bohol. Matud ni Solidom nga dunay nahitabo nga pagprolong sa epekto sa El Nino hangtod sa buwan sa Agosto. Apan luyo niini gipahimangno usab sa kalihim nga dakong posibilidad nga dunay mahitabo nga La Nina phenomenon sa katapusang bahin ning tuiga. Kini base na usab sa gisubay nga mga kasinatian sa mga nanglabay nga tuigan. Yung northern half of the Philippines more on the Luzon side, yung drought condition ay mapoprolong until August. Gipasumiter sa sangguniang magpadayon hangtod sa buwan sa Agosto ning tuiga ang nasinati nga huwaw gumikan sa epekto sa El Nino. Diin lauman nga mas init nga panahon ang masinati sa mga musunod nga buwan. Kaning gibutyag ni Secretary Renato Solidom Jr. sa Department of Science and Technology kon DOST atol sa press conference kagahapon adlaw dungan sa paglusad sa Science, Technology and Innovation Week sa Central Visayas nga gihimo dinhi sa Bohol. Matud ni Solidom nga dunay nahitabo nga pagprolong sa epekto sa El Nino hangtod sa buwan sa Agosto. Apan luyo niini gipahimangno usab sa kalihim nga dakong posibilidad nga dunay mahitabo nga La Nina phenomenon sa katapusang bahin ning tuiga. Kini base na usab sa gisubay nga mga kasinatian sa mga nanglabay nga tuigan. Yung northern half of the Philippines more on the Luzon side, yung drought condition ay mapoprolong until August. Kaya yung ating kahandaan dahil sa init, magkahanda din tayo sa matindi ulan later on. So yan po yung talagang present forecast, seasonal forecast. Now, sa detalye dito sa Visayas, kung ano yung the Visayas region, especially in Bohol, yung condition ng weather, lalo pa pang-init, pag-hindi, anong epekto ito sa Saya nga bahin si Alfredo Kiblat Jr., Regional Director sa Pag-asa, miingon nga samtang magpadayon ang kainit sa panahon, dakong posibilidad usab nga masinati ang 41 hangtod 45 nga heat index dinhi sa probinsya sa Bohol. Tugunini iyang gipahimungnuan ng publiko nga magmatngon sa mga sakit nga dala sa grabing kainit sa panahon. So ang Bohol maka-experience pa o pakulangan sa ulan, May extended to June to July. Okay, so sa karon, the hottest reported temperature of Bohol in terms of heat index was 39 degrees Celsius last April 15. We will be expecting warmer temperature because May is the hottest month of the year in the Philippines. We will be expecting 41 to 45 degrees Celsius. Para sa DYRD kini si Allen Doydora, friend mo forever. DYRD.
Gipasakaan na sa NBI o kasong murder si Freddy Nocos labot sa pagpatay kang Roslyn Gawiran. Alang sa dugang detalye sa balita, aniya ang report niya alagad Adrian Tagupa. Hingpit na kagipasakaan og kasong murder si Freddy Nocos labot sa pagpatay sa iyang empleyado nga si Roslyn Gawiran. Kagahapon sa dihang formal gigisangat sa National Bureau of Investigation ang kasong murder batok kang Nocos diha sa Provincial Prosecutor's Office. Sigun sa kopya sa order gikan sa Provincial Prosecutor's Office, nasayran nga si Nocos gibalhog sa Loon Police Station human usab kini nga mi-execute sa sworn statement di adtong Abril 16 labot sa pagpatay kang Roslyn Gawiran ni adtong Abril 3. Apan ang buhatan sa piskalya ni Mando nga buhian si Nocos gikan sa kustodiya sa kapulisan sa Luon gumikan sa invalido nga warrantless arrest sa suspetsyado. Gipasabot sa buhatan sa piskalya nga gikinahanglan og warrant of arrest sa pagsikop sa suspek, labi na nga miabot na og 13 ka adlaw ang pagdakop sa gikatahapan gikan sa pagkamugna sa krimen. Hinuon ang reklamong murder batok kang Nocos wala gibasura sa buhatan sa piskalya o giabisuhan ang mga kihante. Kinsa mao ang NBI nga ipaagi sa regular filing ang kaso aron usab makapahigayon og regular inquest proceeding. Para sa DYRD kini si Adrian Tagupa, ang friend mo forever. DYRD. Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:27 sa buntag. 52 kataon nang hilo sa pagkaon og sudan dito sa lungsod sa Lila. Kompletong detalye at paminaw sa alagad Ray Tutas. Muabot sa 52 katao ang gikatawo nga nangahilo human mikaon og karne o ubang klaseng sudan niadtong adlawng Domingo dito sa barangay Kandulang sa lungsod sa Lila. Gibutyag ni Mayor Arturo Pulio II sa Lila nga mga biktima naglangkob sa 30 ka mga lalaki ug 22 ka mga babae nga nagedad gikan sa 2 anyos hangtod sa 77 anyos. Sa 52 ka mga biktima, 5 nini ang ospital samtang ang uban sa ilang mga panimalayra nagpaayo. Matod sa mayor, ang mga biktima nagsuka-suka, nagkalibanga, sakit ng ulo o kalawasan. Si Kapitan Julito Cloma sa barangay Makalingan, silingan nga barangay sa Kandulang miingon nga apil ang yang duha ka anak nga nagedad og 20 o 25 anyos sa mga gidalag ospital human nagsuka-suka o nagkalibanga niadtong Lunes. Mingon si Cloma nga naghatod og tampon sa liwas sa patay sa barangay Kandulang. Ang iyang anak og pagpuli nagdala kini og sudan nga minudo, dinuguan, karin, lumpia ug uban pa o gikaon. Dugang pa sa kapitan, kadaghanan sa mga biktima taga barangay Kandulang dunaw sa gikan sa barangay o sa barangay poblasyon. Si Dr. Ninya Madeline Blanes, ang Municipal Health Officer sa Lila nagkanayon nga kamulo pa nilang giimbestigahan ang hinungdan sa posibleng pagkahilo sa pagkaon sa daghan nga mga biktima. Giawag usab sa mayor ang katawan sa Lila sa paggamit sa limpyo nga tubig sa pag-andam sa pagkaon og dili katong gipangtigom nga tubig sa mga baril o containers nga nadugay sa pagkapundo. Dugang panini dapat usab siguraduhon nga limpyo ang lugar nga giandaman sa pagkaon, ingon man limpyong mga kagamitan sa pagluto. Para sa DYRD kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. DYRD. Usa ka adlaw human nasakmit ang kapin 5.2 milyones ka pesos nga kantidad sa illegal nga drugas diha sa barangay Kugon, Dakbayan sa Tagbilaran, gikan sa usa ka freelance layout artist nga si Chris Ipanag, 45 anyos. Ang kapulisan nakasakmit na usab og laing dakong kantidad sa illegal nga drugas gikan sa usa ka high value individual drug personality, si Hilgi Tunes, 47 anyos, usa ka minyo taga barangay Kugon ning syudad, nasikop sa buy-bust operation sa mga operatiba sa Municipal Drug Enforcement Unit ug Intelligence Unit sa Panglao Police Station nga gipangunahan ni Police Major John Caleb Sanchez alas 12:18 sa kadlawon kagahapong adlaw, Miyerkules, diha sa Purok 6, Barangay Poblasyon sa lungsod sa Panglao. Ang drug buy-bust operation adunay koordinasyon sa PDEA Bohol.
Samtang usa ka pintor ang nadakpan sa lain na pod nga bypass operation kagabi didto sa lungsod sa Lila. Alang sa dugang detalye sa balita, ania ang report niya alagad Willie Maestrado. Usa ka pintor ang nasikop sa bypass operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Lila Drug Enforcement Unit kagabi. Ang gikatapan gipailang usa ka Michael Dulay, 42 anyos, ulitaw alias Dong, ug lumad nga mulupyo sa Purok 2 sa barangay Banban dito sa lungsod sa Lila. Kagabi ang kapulisan sa Lila Drug Enforcement Unit nga nagpaygayon sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Banban na sundan nini ang gikatapan nga namaligya sa kingong Shabu. Sa supervisyon ni Police Lieutenant John Ray Olid, gihimo sa kapulisan ng bypass operation batok sa katapan nga gisaksihan kini ni barangay Kagawad Ramonito Sapila o barangay Kagawad Hermit Gayong o sakop sa media. Usa ka police pusher buyer may palit ni o usa ka putos nga gingong Shabu sa kantidad nga 500 ka pesos. Pagtuno sa katapan sa usa ka putos dali kini nga gisikop og laing 5 ka mga putos nga nakuha gikan sa posisyon sa katapan nga gimadbana kani nga motimbang tanan ngadto sa 0.8 ka gramo gana sa standard drug price mo kabat kini tanan ngadto sa 5,440 ka pesos. Sa pagkakaron kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga paghupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Lila Drug Enforcement Unit nga ipasaga nga sumbong batok sa katapan nga si Michael Dulay. Alang sa DYRD Balita, Willie Maestrado, ang friend mo forever. DYRD. Nailhan na ang inahan sa namatay nga bagong inanak nga bata nga gitangag kini og iro dito sa lungsod sa Trinidad. Kompletong detalye at ang paminahon alagad Ern Pahiyahay. Usa ka tinun-an sa kolehiyo sa Trinidad ang inahan sa patay nga bata nga lalaki nga gitangag sa iro og napalgan alasay sa buntag nito na kalabayng adlaw. Human gikumpirmar sa kapulisan nga patay ng daan ang bata, then gilubong ng daan sab kini dusa gitangag sa iro dito sa Purok 2 barangay Poblasyon sa Nasoy nga lungsod. Ang pinanguluhan ni Police Major Christopher Hernandez mihimo gilayon sa pag-follow up aron sa pagpangita sa inahan ini. Nasayran nga ang inahan usa ka 19 anyos, ngalan gipugngan, taga Islang Barangay sa Binunido og tinun-an sa kolehiyo. Gasaka sa usa ka boarding house sa barangay Poblasyon, Trinidad. Ang maong inahan na abtan sa kapulisan kagahapon didto sa Emilio del Valle Hospital sa Ubay nga nagparaspa human nakakuha og hustong impormasyon ng kapulisan nga anaa siya sa tambalanan kagahapon. Gihinabi ang 19 anyos nga inahan og siya nitug-an nga namabdo siya sulod sa siyam ka buwan og niadtong adlawng Sabado nanganak siya nga gainusara og pagawa sa batang lalaki giingon ini nga wala nay kinabuhi. Dugang pangsaysay sa inahan nga nakadesider siya nga iya na lang ilubong ang bata sa nataran og wala niya damha nga pagakuy-kuyon o pagatagagon kini sa iro. Ingon pas inahan nga wala siya panubagi sa amahan sa mong bata nga usa-usab ka tinun-an sa kolehiyo og mohinungdan nga naning kamot siya alang matud pa sa bata apan wala na kini matud pa kinabuhi atol sa pagpanganak. Ang inahan na ngayo og pasaylo sa kapulisan. Apan ang kaso, giturn over na kini sa Women's Children's and Protection Desk sa Trinidad Municipal Police Station. Alang sa DYRD, kini yung alagad ang pahayahay ang friend mo forever. DYRD. Gihagit ni Mayor Boy Arcay sa ubang mga tag-iya og resort nga himon usab niya ang pagpasirado sa mga patigayon nga way business permit susama sa gihimo nga pagsirado sa Aluna Q Resort human wa makakuha og business permit ang nag-abang niini nga Filia Tumasa. Niadtong Martes sa dihang gipangunayan ni Arcay ang pagsilbi sa closure order sa Filia Tumasa ug ang pagpasira sa nahisgutang resort. Si Lina Cañete ang tag-iya sa Virgin Island Resort and Spa nga nahimutang diha sa barangay Poblasyon natinga sa gihimo ni Arcay nga mao'y nangunay sa pagpasirado sa Filia Tumasa. Sukwahi sa nahitabo sa iyang resort nga giabangan og Koreano nga way business permit apan
nagpadayon gihapon sa pagpanawat og mga guest. Matod pa ni Cañete nga tulo na katuig nga way business permit ang iyang resort nga giabangan og Korea National apan hangtod karon padayon gihapon ang operasyon. Gipatuman sugod kagahapon adlaw Miyerkules ang blended learning modality sa tanang ang-ang sa tanang mga public o private school sa lungsod sa Albor. Kini sumay sa mando ni Mayor Don Richie Buates tungod kini sa padayon usab nga nasinati nga grabing kainit sa panahon. Base sa Executive Order number 12 series of 24 sa mayor nga gipakanaog kini niadto nga Martes, mulanat ang blended learning modality hangtod na sa Mayo 16 ning tuiga. Mingon usab si Buates nga ang blended learning combination kini sa face-to-face classes, modular, online class ug uban pang pamaagi sa pagtudlo. Magasilbi usab kini nga lakang aron malikayang dawtang epekto sa grabe nga kainit nga maampingan usab ang panglawas sa mga magtutungha o mga magtutudlo. Mahimong ibalik sa normal ang paagi sa pagtudlo sa higayon nga mo minor-minor na usab ang kainit sa panahon. Una nang gihatagan sa Department of Education o katungod ang mga mayor sa pagsuspenso sa face-to-face classes gumikan sa tumang kainit sa padayong nasinati nato karon. DYRD Radio Balita. Oras sa DYRD Worldwide alas 7:37 sa buntag. Usa ka lalaking minor de edad ang nasud sa Tambalanan human gipana dito sa lungsod sa Cortes. Alang sa dugang detalye sa balita, ania ang report ni Alagad June Gutierrez. Naidangat diri sa tuwa nga Gobernador Justino Galiaris Memorial Medical Center ang usa ka minor human kini nga naigo sa pana dito sa lungsod sa Cortes. Ang minor nga 16 anyos nga lumad nga taga barangay Kanangkaan sa lungsod sa Corelia. Sa tuwa nga paginabi isa biktima kagahapon sa maalauna sa iyo nga kapunon nga dito kini sila sa Malingin Pools sa barangay Patrocinio sa lungsod sa Cortes kay nangaligo. Apan kini ilang kuyog nga grupo nga kining kuyog nga usa ka babae nga matud pa nangaligo kani sa ubos nga bayan apan kadit lang kini nga gibugal-bugalan sa lain nga grupo nga mga batan-on nga taga Datag Bililihan nga nagdaog pa na. O wala nga dama nga iya kinintang gibadlo nga ayaw pag sungog-sungugan ang badi ng ligo sa ubos nga bahin apan nasuko ka ang suspek may nundang aksyon gani og saka diha sa daprin nga bahin apan gisugat ani nga biktima kay iya antay itod balik sa tubig apan sa iya nga pagtod naapay na noon siya kahagbong kay gibundot kini sa suspek ug pag-abot sa ubos nga bahin sa may katubigan gipana gani og may pakaigo sa iya nga dugan og may taroy kini og gidali siya og rescue og gidagan diri sa tuwa nga Galiaris Hospital Tunsayran nga kining biktima nga 16 anyos nakuha na ang pana nga may taroy sa iyang dugan og pagkaron padayon sab siya giatiman sa tuwang mga doktor. Gikalang diri sa timutangan sa Gobernador Justino Galiaris Memorial Medical Center sa Alerto Gutierrez ang friend mo forever. DYRD. Ang lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Tubigon mo'y nahimong mananaog sa Tibok Visaya sa Tourism Champions Challenge nga programa kini sa Department of Tourism. Si Mayor William Howe mo'y midawat sa award sa cheque kantidad 25 million pesos is a first placer sa Tourism Champion Challenge. Gihimo kini sa Philippine International Convention Center niadtong Domingo. Ang Tourism Champions Challenge mo'y tubag sa vision sa Marcos administration nga ang Pilipinas mahimong tourism powerhouse sa Asia. Gipili niini ang mga LGU nga layo sa mga kasamtangang tourist na destination nga nagkinahanglan usab nga makapromotar sa ecotourism activity. Matod ni Mayor Howe nga ang proposed project nga ilang giendorso sa DOT isip entry sa Tourism Champions Challenge mo ang Enchanted Ilihan Volcanic Plug nga nahimutang kini sa Ilihan Norte, Tubigon, Bohol. Matud kini sa mayor nga ang Ilihan Volcanic Plug naginusarang bulkan sa Bohol nga aktibo sa unang panahon minilyon na katuig ang milabay. Miagi usab sa makuti nga proseso ang pagpropose sa mga project sa LGU Tubigon. Una kini nahimong first prize award. Samtang ang Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority kung TIAZA maoy mi pahigayon sa implementation alang kini sa pagdevelop
sa bag-o unya nga ecotourism attraction diha sa lungsod sa Tubigon. DYRD Radio Balita. Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:41 sa buntag. Ipahigayon karong adlaw ang pagtugyan sa mga proyekto nga giduma sa buhatang probinsyal sa Department of Agrarian Reform ngadto sa duha ka mga benepisaryo sa Agrarian Reform Organizations dito sa lungsod sa San Miguel. Ang duha ka mga benepisaryo mao ang Basakan Irrigators Association sa Barangay Bayungan o Corazon San Miguel Farmers Association dito sa Barangay Corazon. Ang pagtugyan pangunahan nila ni DAR Assistant Secretary Virgilio Dodong Mendez, Gobernador Aris Amintado, Kongresista Van Amintado, Mayor Ayan Hill Mendez, Dr. Ronald Inting Pumatong, ang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 ug mga kaubanan. Sa balitang regional, hingpit na nga ni-resign isip OIC General Manager sa Metropolitan Cebu Water District si Attorney John Dix Lapid. Humaniya gikonsiderar ang kamahinungdanon sa iyang pamilya. Si Lapid gitudlo kini sa Local Water Utilities Administration sa nahisgutang posisyon. Sa nagpadayon nga kaguliyang sa MCWD dito sa Sugbo, ang mga konsumidor mao'y naapektuhan human temporaryo kini nga nitak-op sa ilang operasyon tungod sa pagpasirado niini sa City Hall. Ang maong buhatan nangayo og pasaylo sa kahasol ug naipahibaw nga dili sila mopatuman og disconnection hangtod masulbad ang isyu. Adunay gibutang nga mga ali sa mga kalsada padung dito sa MCWD ug adunay gabantay nga mga kawani sa Cebu City Hall. Kahimtang sa panahon humanini. Ayaw usiki ang kwarta mo, isiguro pagdeposito sa kasaligan nga bangko. Cooperative Bank of Bohol offers the following services: basic deposit, regular savings deposit, and time deposit with higher interest rates. Deposits are insured by PDIC up to 500,000 pesos per depositor. Also offers loan services secured by real estate mortgage for agricultural, commercial, corporate, and housing loan purposes. Also provides personal loans such as salary loans to government and private institutions employees, vehicle loan, fund dagdag, puhunan loan, back-to-back loan, pension loan, and overseas assistance loan at very low interest rates. We also have acquired properties available for sale. Other services like Cebuana Luilia, Pera Padala, authorized agent, point of sale services in all branches, and soon to be an authorized collection agent with Boheco Uno. Cooperative Bank of Bohol is expanding its doors to new individual preferred shareholders as part of the bank's investors. Contact us for the orientation schedule. For more details, visit us at any of our branches. Tagbilaran branch beside the corporate office at Poblacion 1, Tagbilaran City. Candihay branch in Poblacion Candihay. Inabanga branch of Poblacion Inabanga. And the newly opened Panglao Island branch at the Dawis Bohol. Or check us out in our official website at cooperativebankofbohol.com. Cooperative Bank of Bohol, a recipient of Gawad Pitak Award from Land Bank of the Philippines and Gawad Lingap Award of the Department of Agriculture, ACPC. 43 years of service, guiding you through. Ang bangko sa tanan, Cooperative Bank of Bohol. DYRD Weather Report. Para sa kahimtang sa panahon at paminahon si Leonard Samar gikan sa lokal nga buhatan sa Pag-asa. Good morning, Mr. Samar. Good morning sab kanimo Sir Arnold, kinguman Ma'am Gle o kinguman sa tanan nato mga suking at paminaw nimong istasyon sa DYRD. Mayang buntag aniya kining pinakaulihang kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Karong adlaw makasinati kita og init nga panahon. Kumikan sa gitawag tog sistema kining gitawag tog synopsis o system kining gitawag tog rates of high pressure area or extension of high pressure area. Maayong panahon. May abot or extended kini sa eastern section sa Luzon. Samtang ang atong forecast karong adlaw, ang Metro Manila ug lakip na sa mga bayan sa nasod, ug ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o bayan sa Basilaran, karong adlaw makasinati kitang init nga panahon. Gawas lamang sa pagpanagsang pagpanagkom ug ngadto na sa usay dunay madagumon nga kalangitan, dunay panagsa nga mga daklit nga mga pagulan o mga pundong pag-ilat gumikan sa mga localized thunderstorms. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa sila ug
ngadto na sa Habagatang Silangan nga may magpasalabi sa silangang bahin sa silangang Luzon. Samtang kadagatan ni mga lugar malinaw ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa bangbahin mahinay ug ngadto na sa kasarangang hangin nga nagagikan sa silangan ug ngadto na sa minang silangan nga may magpasalabi sa bangbahin sa nasod ug ingon mo sab dinhi sa itong probinsya sa Bohol. Samtang kadagatan usab dinhi mga lugar malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura mga sukat sa Milisites ug ngadto na sa 32 degrees centigrado. Head index temperature mokamas ngadto na sa 38 degrees centigrado. Kining mong head index based sa EPIC classification ana kini sa extreme cold shock, effect on the body, head cramp, and head exhaustion are possible. Continuing activity could lead to head stroke. O nga karong mga panahon ginadili gayon sa pagbabad sa init sa adlaw gumikan sa mga gitawag mo mga hitabo or effect of the body. Then ang atong adlaw misidlag sa may alas 5:31 sa kabuntagon ug usalop sa kini sa may alas 5:53 sa kahaponon. Samtang hunas kagininang alas 2 sa kadlawon nga dunay pag-upos 0.04 meters. Samtang ang atong taob unya sa alas 7 sa gabi na dunay pagtaas na 1.07 meters. Dinhi na lang kuto kinaigikan sa Oeste Pag-asa Pagkakit Bohol Radar Station. Leonardo Samar, mayong buntag. DYRD Weather Report. Daghang salamat Leonard Samar. Ganyan nabante balita sa Cooperative Bank of Bohol at ang dugang balita din sa DYRD. Ang radyo sa katauhan. Daghang salamat, mayong buntag. Gidalit kaninyo sa CBB. Cooperative Bank of Bohol, usa ka nasudnong awardee isip outstanding nga kooperatibang nga bangko sa tibuok Pilipinas. Ang CBB Breakfast News. minutos sa di pa mag-alas 8 sa buntag. Dugang nagaunang balita sa bangbahin sa nasod, ang Philippine National Police ihatag ganing katinawan sa nagkadaghang mga tinunan ng Chinese national diha sa Cagayan. Ginagdugang balita ni mabati umani ini. Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide. Atong i-greet ang mga libuan nga naminaw karon sa tong balita. Good morning ni Miles Mascareñas Orculio diha sa Taloto. Og ni Kapitan Roel Orculio, og usab ni Tia Inday og ni Rowena nga naminaw karon, og usab maing buntag ni Sir John Osho og Ma'am Betty Osho diha sa Balong Dawis, og usab si Josie Barbaruna de Sinilia. Good morning usab ni Ma'am Betty Humawid, kumusta na? Maing buntag ni Mr. and Mrs. June og Pamela Ibaya diha sa PMB PHL 88 Home Appliance Trading diha sa Barangay Dao gikan ni Kagawad Cherry Cajes. Usab maayong pagpaminaw diha sa PO section sa Plaza Marcela nila ni Teresa Molina, Rini Pichuco, Marific Lumapat, Lia Luspok, Jennifer Bintain, Luila Jen Tunday, Judith Ulalo, ug usab ni LG Humamil. Good morning usab sa Ramston Tire Supply ni Tamski Perez, JC Dugoy ug si Ruben Perez ug ang Bohol Padjackers. Good morning Anthony Police Chief Dandan Sanchez. Good morning usab ni Romel Dinampo, Felix Mignon, si Boy and Alex Castillon, si Marites ug si Ida, and Helen and Leah. Good morning, good morning. One of Asia's most successful pop singer, Kool Ledesma. Hello, you haven't changed at all. You still have that same look in your eyes. Kool Ledesma. Kool Ledesma. Memories, her hits, and classics. Don't miss her. Kool Ledesma in concert on May 3, 8 in the evening at the Bohol Tropics Resort. You will surely love this concert of Kool Ledesma. Kool Ledesma. Memories, her hits and classics.
Is this love? Feeling restless inside, wanting you. To the island, with Supercat. Your favorite fast craft vying the Tagbilaran Cebu route is coming back. Soon, leaves Tagbilaran for Cebu at 8 a.m., 12:40 noon, and 5:20 p.m. And leave Cebu back to Tagbilaran at 8:40 a.m., 10:20 a.m., and 3 p.m. For details, visit our official Facebook page, Supercat Fast Ferry Corporation, or log on to our website, supercat.ph. Zoom to the islands. Zoom with Supercat. Soon. San ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong parangal? Sa puso ng bawat Pilipino? Sa mahigit 165 years ng husay na kinilala sa buong mundo. Yan ang Tanduay, world's #1 rum. Drink responsibly. Nawawala, bumabalik. Oh, eto na naman. Ito ulit ang back and joint pains. Sigari-V ito, huwag mag-alala with Scalan. Isang tableta, up to 12 hours long-lasting bisa, kaya di pa ulit-ulit ang pag-inom. Scalan! Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila mga branches: Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Bilderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan. Hello, Ate Jody. Oh, may hilanat ka raw. Oo, sakit sa bako. Pero muragwa man may gana akong tambal. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, thanks po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Alam ka na, may bagong pansa. Our daily bread, limpyo o mas barato. Our daily bread, dunay kalainan. Kung pan ang hisgutan, our daily bread, labing lamian. Nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian. Give us this day our daily bread. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip, pag symptoms 2 or more, iba yung flu. Ang flu combination mo. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, buy flu na! 8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Kamautang mo diskarte, bisan magdungan-dungan pa ang mga hagit sa kinabuhi. Pero kung saon kung magdungan ng bughat, labad sa ulo, pamaol o hilanat, diskarteng Rexidol Forte na. Mas paspas banat sa bughat, nga naay kadungan na labad sa ulo, pamaol o pwede sad nga hilanat. Mas paspas banat sa upat, bisan magdungan pa. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. D-Y-R-D Balita Pilipinas. Kining balita Pilipinas ato kanato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya kanis mga baterya motolites sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab kini sa mga genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises at Lower Binting, Dakbayan, Tagbilaran. Ang Commission on Elections or COMELEC nakahimo kini og grabing pag-abuso sa discretion sa dihang di-disqualify kini ang service provider nga Smartmatic sa wa pa kini mo sumiter og bisan unsang bid matud kini sa hukom sa Supreme Court. Sa usa ka press briefing kaghapon adlaw ang tigpamaba sa Supreme Court nga si Attorney Camille Ting miingon nga ang pagpangita bisan pa dili igo aron maway bili ang kontrata alang sa vote counting machine alang sa 2025
nga eleksyon sa South Korean firm nga Miro Systems. Sa komento sa ni COMELEC Chairperson George Garcia, nisulti sa mga balita nga mopagawa sila o pamahayag kalabot kini sa desisyon sa Supreme Court unya nga adlaw human sa ilang bank meeting kun bank meeting. Samtang susihon sa Kamara ang Duterte-China deal sa West Philippine Sea, matod pa ni House Majority Leader Jose Dalipe nga tubag kini sa hangyo ni Assistant Majority Leader J. Kong Hoon nga susihon kung unsa katinuod ang kabahin sa nahisgutang kasabutan. Una nang gipadayag ni Kong Hoon nga kinahanglan kini nga ipakita sa publiko aron masayod ang mga Filipino sa tinuod nga kahimtang sa maong kasabutan tali sa China o ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. DYRD Radio Balita. 5 minutos sa di pa mga alas 8, dugang balita Pilipinas sa Manila. DYRD Balita Pilipinas. The new Frozen Fresh approach to customer service. You will find your price range to provide the best quality and durability. BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along Beingting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first. Kining balita Pilipinas at kanato sa Tire Queen na Goodyear Servitec or first stop in first class tire service. Takalidad nga serbisyo. Tungod kay paluyan kini sa Goodyear, doa makaroon ng Tire Queen, Goodyear Servitec, Dalan Financial Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Taliwa kini sa mga kabalaka sa kalit usap nga pagdagsa sa mga estudyante sa mga Chinese des Cagayan. Ang Philippine National Police niingon nga ang pag-aable sa mga pultahan sa Cagayan alang sa mga langyaw nga estudyante o sa kabahin sa lakang aron usab mapausbaw ang lokal nga ekonomiya. Sasayo pa ang mga netizens ug pipila usab ka magbabalaod ni padayag kini kabalaka o nga seguridad sa gingong kalit usab nga pagdagsang sa mga tinun-an nga mga Chinese diha sa Cagayan nga mas nidako usab ang pagduda kay ang Cagayan duol kini sa Enhanced Defense Cooperation Agreement kon EDCA sites. Ang EDCA usa ka kasabutan nga gipirmahan kini sa Pilipinas uban sa Estados Unidos nga nagtugot usab sa mga sundawong Amerikano sa pasilidad sa militar. Miabot sa 55 ka mga barko sa China ang nakitaan sa Philippine Navy nga nakapalibot sa 5 ka isla nga giokupar sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang 55 ka mga barko sa China gilangkuban sa 2 ka China Coast Guard craft o 24 ka Chinese maritime vessels nga may bahin dito sa may bahin sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. DYRD Radio Balita. Balita sa gawan sa nasod o ang paugnat sa kusog human ini. DYRD Balita Pilipinas. Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato lang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imong maangkon ang dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan ug ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire service you can trust. Balita sa gawan sa nasod at kanato sa Tire Queen Goodyear Servitec. Gipasidanaan ni Manhattan Judge Juan Merchan sa kanhi US President Donald Trump tungod kini sa pagsulti sa mga pulong batok sa mga hurado. Ang insidente nahitabo kini sa ikaduhang adlaw sa hearing sa hush money criminal case sa kanhi presidente. Si Judge Merchan niingon nga dili siya gusto nga mahadlok ang iyang mga hurado samtang ana sila sa korte. Sa nasangpit usab nga hearing, 6 ka mga hurado ang naglingkod sa mga hearing. Giakusahan ni Trump, kung giakusahan si Trump og 34 ka felony counts
sa pagpalsipikar sa iyang mga record sa negosyo atol sa tuig 2016 nga eleksyon diin siya may sangat og not guilty plea. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa kusog. Sa nata sa basketball sa NBA, natagak na sa playoff ang Golden State Warriors. Kinuman sila gipildi sa Sacramento Kings. Nahuman ang duwa sa score nga 94 para sa Golden State Warriors ug 118 alang usab sa Sacramento Kings. Sunod nga makaharong sa Sacramento Kings, mao ang New Orleans Pelicans. Samtang sa PBA, nagtala og 5 ka sunod-sunod nga kadaugan ang rain or shine. Human gilampaso ang Northport sa score nga 115-105. Sa balitang artista, nagpasalamat si Filma Santos sa mga may rekomendar kaniya nga mamahimo siya nga national artist. Apan nagtuo si Filma nga mahitabo lang kini kung nahisuwat sa iyang kapalaran o kung gitagana kini alang kaniya gikan sa kahitasan. Samtang sa laing bahin, mga anak sa mga miyembro sa bandang Beatles nagpagawas og bagong kanta. Ang anak ni Paul McCartney ug John Lennon nga sila si James McCartney ug siyan Odo Lennon nagpagawas sa kantang Primrose Hill. Sa ilang social media account, nagpost sila og mga music video sa nahisgutang kanta. Bugti sa peso kung itandi sa dolyar ug mga salapis kalibutan mga gutloa. Ang US dollar, 57 pesos o 20 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 71 pesos o 18 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 23 centavos. Canadian dollar, 41 pesos o 55 centavos. Singapore dollar, 41 pesos o 70 centavos. Australian dollar, 36 pesos o 71 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos o 21 centavos. UAE dirham, 15 pesos o 33 centavos. Euro, 60 pesos o 73 centavos. Inyo nabating balita sa Tire Queen. Goodyear Servitec, your first stop in first-class tire service. Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. O agi panapos sa mga balita sa Tire Queen. Goodyear Servitec ang mga pulong sa kahalam. Kunway mensahe sa Diyos nga magiya sa nasod, wa kini kahusay. Maukadto ang nagbagang balita karubuntagan. Yun nabati pag-una din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga bulanon, DYRD. Usangan usab ni Adrian Tagupa o ni Jerry Cajes, ang tech on duty, Arnold Lucas, friend mo forever. O gini, Sigli Orcolio, ang friend mo forever. Labing labas o kompletong balita din is DYRD may buntag. DYRD Gisaligan. Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:03. So gusto ka ba o relaxing sensation kanang nindot o complexion? Sulaye ang bag-o o effective nga EXL All-in-One Skincare Oil. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, 100% pure therapeutic grade essential oils sama sa lemongrass, lavender, peppermint o calamansi. May mga botanical infused oils sama sa makabuhay, acapulco, turmeric, guava, hibiscus, moringa, neem, ginger ug sarsap ug lavender kun lagundi. Ang pingi kanunay ang imong kaugalingon gamit kini sa EXL All-in-One Skincare Oil, mas refreshing ug ma-energize ang imong complexion, blooming ug mas kompetente ka kada adlaw. Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:04.